गोयचे पर्यटन मंत्री आणि परवरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी 650 कोटी रुपयांच्या भव्य परवरी उड्डाणपुलाचे 10 सप्टेंबर 2026 वयर उद्घाटन जातले अशी घोषणा केल्या. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हातान या पुलाचे उद्घाटन जातले. रोहन खंवटे हांणी या प्रकल्पाक आपलो ड्रीम प्रोजेक्ट आणि गोय राज्याच्या पायाभूत सुविधा विकासांतलो एक महत्वाचो ॲस्पिरेशनल माइलस्टोन अशें म्हणला. या पुलामुळे म्हापसा पणजी मार्गावरली वाहतूक कोंडी सोडवपाक व्हड मदत जातली. For all of us. Collectively, we have all worked towards it. And yes, I have thanked my people of Porvorim, especially for having gone through all those stress during that time, where they have always believed in us, in me, and the development that has been there for the people of Goa and for the people of Porvorim. जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता त्या भागांत त्या लोकांक एकदा एकदा त्रास जाता. उद्यास घेवपाची सहनशक्ती फॉर द लॉंगर विजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ते अभिमानान हांव सांगूंक शकता की आमचे पर्वरकार लॉंग विजन लॉंग सायटेड आसात. दे हॅव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द डेव्हलपमेंट प्रोसेस वेदर इट वॉज अटल सेतू ऑर एव्हरीथिंग. अँड टुडे द फ्रुट्स आर बीइंग देर फॉर देम. तांचे जे विशय आसतले हेवी कंजेशन ऑन द हायवेज, एक्सिडेंट्स, situations which are going out of hand will be all resolved through this particular part. At the same time, heavy vehicles, bakiche je north to south watale, is very easy to commit with this type of infrastructure. Double engine sarkaracha fayda goyak through the center is being recognized every time. जे रस्ते नॉर्थ टू साऊथ पहिले जाल्यार तुम्ही ज्या तरेन फ्लायओव्हर ब्रिजीस सगळे आयिल्ले आसा हातून वो एडिशनल 5.8 kilometers having roughly 88 pillars which is coming up is a big moment of pride for all of us, and I thank the center and our chief minister for having brought these things together. At the disani before the inauguration we have proposed a walkathon and rest of the things which we will talk to the PWD minister and his team and ensure that every person, only porvarkarni पूर्ण गोंयकार आणि बाकीच्यांक ब्रिजाचो आस्वाद घेवचो, ब्रिज पळोवचो, ब्रिज फील करचो. ट्रॅफिक सुरू जातकर मागीर जे मेळना ते ट्रॅफिक सुरू जावचे पयलीं मेळचे. थोडे आमी मागलां की आमच्या लोकांकूय ते डेडिकेट जावचे ज्या तरेन ज्या फ्लायओव्हर तो बांदिल्लो आसा.